dagway sa atuang alternator nga nadismantle, kumbaga nabungkag. So at least naamoy guide, naamoy idea. Okay? So karon unsay mga components? Okay, kita nimo components dire sa alternator. Muna iyahang mga components. So nasa rotor. So at the same time sa components yan, nasa mga explanation. Okay? So at least naamoy guide. Nasa rotor, nasa stator, rectifier, voltage regulator, brushes or kita sa carbon brush, pulley, bearing, drive and shield,